सर आज मिटींग जाली फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन चेअरमॅन सर वांगडा कितें डिस्कशन जालें एक्झॅक्ट? आज मॅडम दिव्या राणी आमची आमदार तशीच गोवा फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन चेअरमॅन केम विथ अ न्यू आयडिया, अ थॉट वीच गोंयांक जाय पडटा. टुरिजम आमी जेन्ना फुडें वता तेन्ना गोंयचें अस्तित्व कशें शोकेस करप, कल्चर, हेरिटेज, ट्रेडिशन्स हे आमी हाजेर उलयत आसा. सो आज आमचे आमदार आज हांगा येवन शी हेज कम विथ द कन्सेप्ट ऑफ हाव टू टेक कॅजू अहेड. जरी आमी म्हणटा काजूचे बी, कॅजू नट इज समथिंग वॉट वी आर हॅव्हिंग इन गोवा इन डिफरंट फॉर्म्स. with the whole world needs to understand it. ताजे प्रोडक्ट्स कितें आसा, बाय प्रोडक्ट्स कितें आसा, वॉट हाऊ डू वी डू विथ कॅजूज, कॅजू नटाचो ते फळाचो कसो वापर जाता आनी तो वापर जगभर करून हाऊ डू वी इन्क्लूड इट विथ टुरिजम इज वॉट ऑन अ कोलॅबोरेटिव्ह मॅनर वी हॅव डिस्कस टुडे. CII इज ऑलरेडी पार्टनरिंग देम इन टर्म्स ऑफ देअर थॉट्स. सो तांणी तांचे विचार प्रपोजल आतां धाडून वील नीड टू से हाऊ टू टेक इट अहेड. February sumar they want to have a precursor. I think by Divya will talk more on it. In May, April, May they want to have the event, which will be more on a Kaju festival, which will allow us to understand the fruit better, the usage better, the utility better. आणि एक हे जे गोंया जाता म्हणजे एक काजूच्या हातूंतल्यान निरो जाता, उर्राक जाता, फेणी जाता. How we have these thoughts going about, the whole world needs to see. And for that, how tourism can be incorporated in that part is what we are trying to be on an inclusive model. Goa Forest Development Corporation Chairman by Divya has taken the front footer. She has taken it, and we are here as Goa Tourism along with our chairman Bab Ganesh Gaonkar. We have had a meeting, understood what they have, and we are ready to support their ideas to ensure that as tourism we are able to showcase the product, and as Forest Corporation we are able to showcase the Kaju nut to the whole world, the utility, the Kaju fruit and its usage. So ह्या येता वर्साक आमी तो इनकॉर्पोरेट करून आमच्या कॅलेंडरान समज घेतलो जाल्यार वील बी एबल टू रीच आउट और आवर आउटरीच टू nationally and international tourists will be there as a festival of Kajus in the month of April, which they have proposed, and we will be supporting them. बाब गणेश आणि हांवें तांचे कडेन डिस्कस केला आनी फुडले पार्ट तांणी एकदा प्रपोजल धाडलो की फुडलीं पावलां आमी घेतले. पळयात आमची GFDC म्हणटा ते एक्चुली कॅजू कॉर्पोरेशन. सो हांव जेन्ना टेक ओवर केलें एज चेअरमॅन, सो म्हाका दिसून आयलें की जे कॅजू आमच्या गोंय राज्यान तितलो प्रोड्यूस जावपाक जाय तितलो आमचो गोंय राज्यान कॅजू प्रोड्यूस जायना. सो कित्या खातीर की इतले वर्सां ताजे पळय नवे क्रॉप्स ग्रो जावपाक जाय, नवे ताजे मेंटेन जावपाक जाय, प्लांटेशन्स ही सगळी मेंटेन जाल्ली ना. सो आमी थ्रू GFDC ऑलरेडी सुरू केलां आमचे प्लांटेशन्स क्लीन अप करपाक. जितले आमचे कडेन फंड्स आसा ते आमी घेतला. अमके अमके एरियाज आमी क्लीन अप करपाक सुरू केल्या, नवे सॅपलिंग्स रोवपाक सुरू केल्या. आनी ताज्या भायर आमी म्हणल्यार जे कशे सपोर्ट जाय आमचे सेल्फ हेल्प ग्रुपाक ते आमी नवे पद्दतीन सुरू केलां तांकां सपोर्ट दिवपाक. की कित्या खातीर की आनी एक 3-4 वर्सांनी बाय अनदर 5 years जो प्रोड्यूस आसा आमचो कॅजूचो तो एटलिस्ट डबल तरी जावपाक जाय. कित्याक आमी कॅश क्रॉप म्हणटा गोंयचो कॅजू, पण एक्चुली आमी तर पळोवपाक गेल्यार इंडेक्साक महाराष्ट्रा, कर्नाटका, केरला इज फार अहेड ऑफ कॅजू आनी आमी इम्पोर्ट करतात कॅजू फ्रॉम कंट्रीज लायक आफ्रिका. सो फुडल्या एक 5-10 वर्सां भितर आमी अशें जावपाक जाय आमच्या गोंयांत की वी शूड बी सेल्फ सफिशियंट आनी वी शूड बी एबल टू एक्सपोर्ट. आनी इतलो आसपाक जाय की आतां वी हॅव स्पोकन अबावट वी डोंट नीड टू इम्पोर्ट कॅजू फ्रॉम अदर कंट्रीज लायक दॅट. आनी कित्याक हो बेनिफीट कोणाक जातलो? आमच्या फार्मर्सांक जातलो. फाल्यां तर आमचें प्रोडक्शन वाडलें जाल्यार आमच्या फार्मर्सांक जातलो. सो बेजीक आयडिया इज टू प्रमोट कॅजू बिकॉज इट इज अवर कॅजू फेणी इज अवर हेरिटेज ड्रिंक, आमचो गोवन कल्चर. सो हे कशे भशेन प्रमोट जावपाक जाय. इट इज लायक आमी फेणीक GI टॅग दिल्लें आसा पण तितली प्रमोट जायना फेणी. आतां फाल्यांत आमचे इंटरनॅशनल एअरपोर्ट येता थंय तर इफ फेणी स्टार्ट्स गेटींग सोल्ड देर इट वील रीच एवरी नूक अँड कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड. ताजो फायदो कोणाक जातलो? आमच्या फार्मरांक जातलो, जे पळय आमचे सेल्फ हेल्प ग्रूप म्हणा, फार्मर्स म्हणा रोयता. फाल्यां प्रोडक्शन तर वाडलें, बेनिफीट आमच्या लोकल फार्मरांक जातलो. तेय फुडें सरतले कॅजू ग्रो करपाक आनी उत्पन्न वाडोवपाक. सो आमी ठरयलें की एक कॅजू फेस्टिवल करूया जस्ट टू प्रमोट कॅजू.
So we approached along, we had a meeting फाटल्या दिसांनी with CII. So they are the creative head म्हणटा तशे business head, तांणी stakeholders हाडल्या आनी ours is the Caju Corporation. Tourism department is of course the marketing